stripes. Ganito yung back detail. Walang bewang to mga mami ha. Straight dress lang, very casual. Very casual. 34, 36 XL. Good t-shirt dress. 150 pesos. 34, 36 XL t-shirt dress. 101% cotton. $34, 36 XL. Ay, may pangganap pala ako. Wait lang mga mami, flex ko. Ma'am SP, yours na. Flex ko mga madam, saglit. Next mga mami, polo dress. This one, it's a polo dress. Para kayong bumili sa Lacoste. Working buttons, may pocket, walang bewang mga mami. Walang bewang. It's just a polo dress. Bagay rubber shoes dito mga mami. Bagay. Or sandals. Rubber shoes or sandals. Lahat ng XL pwede. 34, 36, 38, polo dress. 150 pesos. Stretchy siya ha, stretchy. Ma'am Marlette, hi po. Polo dress. Ma'am Roxanne, yours na po. Next mga mami, this one is cute. 2 inches below the knee ko lang to. 2 inches below the knee. Short dress, mga mami, floral. Overlapping style, may tali siya, may para siyang belt ha. Pwede mo siyang ikutin. Double lining, ruffled sa ilalim. Sakto lang yung haba nito. Okay, not too long, not too short. Saktuhan lang. 28 medium, pwede siya sa size small, may belt to. Good. Floral. Good floral, 150. Floral. Ruffled sa ilalim ha. Ma'am Ruth Monte, yours na po. Next, polo dress. Very pang-office. Mag-office ka muna, te. Size large ako dito para lang kayong bumili ulit sa Uniqlo. It's black and white polo button-down dress. Pocket here, walang pocket sa side. Straight dress. Sakto lang yung haba. Hindi sobrang haba, hindi sobrang excel. Size large. Good. Black stripes. 150 pesos. Black stripes, Ma'am Diana, yours na po. Next, mga mami, maganda to. Ma'am Marlene, ano size mo? This one is nice. Para kang may long skirt. Long skirt and color black. Tapos naka-terno ka. Cotton lang to, mga mami. Para lang kayo naka-t-shirt. On top, then you have a